आज यहाँ जो मीटिंग रखी गई है, सबसे पहले बेंगलुरु से आए हुए तमाम मेहमानों का, पास्टर साहब का और यहाँ उपस्थित तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करूँगा। एक बहुत ही अहम विषय के ऊपर ये मीटिंग यहाँ बुलाई गई। मीटिंग की शुरू करने में देरी जरूर हुई है, वक्त पे शुरू होती तो सभी लोगों के विचार जानने का मौका मिलता। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यही है कि हम वक्त की कदर नहीं करते, और जो सबसे कीमती चीज़ कोई किसी को दे सकता है तो वो वक्त है। वक्त से कीमती कोई चीज़ नहीं होती जो कोई किसी को दे सकता है। खैर जो भी है, बात जो है ना बिल्कुल मुख्तसर करूँगा। जो कुछ बातें यहाँ पर हुई हैं वो सब देखने के बाद मैं अपनी बात को एक शेर में कहूँगा कि जुल्म के अंधेरे में जिंदगी गुजारी है, ये सुबह जो आई है ये सुबह हमारी है। रक्स आमदियत पर चुप रहे हम बरसों, अहले जोर से कह दो कि अब हमारी बारी है। फसल मेरे खेत की और मिल्कियत लुटेरों की, फसल बोने वाला तो आदमी भिखारी। तो ये जो परिस्थिति अभी यहाँ पर बताई गई, ये हम सब लोगों के सामने है। ये जो सरकारें यहाँ पर बन रही हैं, जो हमारे देश पर और हमारे राज्य में जो है ना राज कर रही हैं, ये सरकारें दरअसल हकीकी मानों में यही देशद्रोही है। देशद्रोही जब सरकार में आ जाते हैं तो उसके बाद अच्छा काम करने वालों को, अच्छे विचार रखने वालों को, ये सभी लोगों को वो लोग देशद्रोही कहते हैं। एक बहुत बड़े फिलासफर ने ये बात कही थी कि द लास्ट रिसोर्स ऑफ द स्काउंड्रल इज द नेशनलिज्म। यानी जो फसाद फैलाना चाहते हैं, जो माहौल खराब करना चाहते हैं, वो इस तरह के जो फसादी लोग होते हैं, इनकी आखिरी पनाहगाह जो है ना देशभक्ति है। ये झूठी देशभक्ति का नाटक करते हैं, अपने आप को गैर जरूरी तौर पर देशभक्त बताते हैं, लेकिन दरअसल हकीकी मानों में देशद्रोही यही है। आज जो यहाँ पर मूवमेंट शुरू करने की जो बात हुई है, ये हम तमाम लोगों की सबसे अहम जिम्मेदारी है कि हम इस मूवमेंट से जुड़ जाएं। और ये जुड़ना हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्ल के लिए होगा, हमारे देश के लिए होगा। आज जो बीज हम बोकर यहाँ से जाएंगे उसका फल आने वाली नस्ल खाएगी। अगर आज हम ख्वाब गफलत में रहेंगे और इस बारे में कुछ नहीं करेंगे तो आने वाली नस्ल हमारे लिए कोसेगी और हमारे लिए बद्दुआ देगी कि ये क्या माहौल हमारे लिए छोड़कर जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आने वाली नस्ल को अगर हम अच्छा देखना चाहते हैं, उन्हें खुश खुर्रम रखना चाहते हैं, तो हम आज इस नाइंसाफी के खिलाफ सर जोड़कर बल्कि मिलजुल कर ऐसा मुकाबला करें। यकीन मान लीजिए, ये जो देशद्रोही होते हैं, जो फिरका फैलाते हैं, फिरकाप्रस्त लोग होते हैं, इनकी तादाद बड़ी कम होती है, लेकिन इनकी ताकत शरीफ लोगों की खामोशी होती है। शरीफ लोग खामोश रहते हैं, एक्शन में नहीं आते, इसलिए जो है ना ये जो है लोग अपना जो है ना नंगा नाच नाचते हैं। आज मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों को एक्शन में आना पड़ेगा। जब तक कि जो है हम तालीम, तंजीम और तहरीक, तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कही थी, यही बात हमारे, मैं यमायन का प्रेसिडेंट हूँ बिदर का, तो यमायन के जो स्थापित किए थे उन्होंने भी ये तालीम, तंजीम और तहरीक की बात कही थी। यानी शिक्षण, होराटा और संगठन, ये यही तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कुछ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तालीम आज हम हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो तहरीक है, जो होराटा है, उसमें हम बहुत पीछे हैं, बहुत फेल हैं। क्योंकि जो आदमी जो ज़बान समझता है, अगर उसी ज़बान में बात की जाए तो बात समझ में आती है। यहाँ जो हुकूमतें हैं वो सिर्फ होराटा की ज़बान समझते हैं, और जो है ना जब तक के जो है हम संगठन को मजबूत नहीं करेंगे और हर इशू के ऊपर जब तक होराटा नहीं करेंगे तब तक कि हमारी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए चूँकि वक्त बहुत ही कम है, मैं मेहमानों की कदर करता हूँ। उन्होंने अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आया, फिर किसी मौके पर
इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। मैं आज के मौके पर सिर्फ यही कहूँगा कि ये बेलगाम जो सेशन चल रहा है, इसमें जो बिल लाया जा रहा है धर्म परिवर्तन के खिलाफ में, ये बिल्कुल जो है ना असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये गैर दस्तूरी है कि उनके संविधान हमको रिलीजन ऑफ फ्रीडम की इजाज़त देता है। हम किसी भी मजहब को इख्तियार कर सकते हैं, किसी भी मजहब का प्रचार कर सकते हैं, हम किसी भी मजहब को इख्तियार कर सकते हैं। और ये जो बिल लाया जा रहा है ये इसके बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम हो रहा है। ऐसा ही एक काम एनआरसी का जो है ना उन्होंने जो अमेंडमेंट बिल लाया था वो भी यही किया था कि बिल्कुल जो कोई अगर बाहर का सिटीजन अगर इंडिया का सिटीजन बनना चाहता है तो उसको यहाँ पर अनुमति पहले से है, लेकिन उसके अंदर अमेंडमेंट क्या आया, तमाम दूसरे जातों का नाम लेकर उसने मुसलमानों को छोड़ दिया। छोड़ने के कारण कि उधर से आने वाले मुस्लिम को छोड़कर बाकी जो रहेंगे उनको जो है ना सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इस तरह ये भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सबके लिए जो है ना इक्वालिटी की बात करता है, सबको जो है ना राइट्स देता है, उसको तोड़ने के लिए जो है ना ये किस्म के इकदाम किए गए। ऐसे जो साजिशें हो रही हैं, इन साजिशों का मुकाबला करना है तो हम सब लोगों को आपस में एक होकर, तमाम बुद्धिजीवित लोगों को और बुद्धिमान लोगों को जो है ना एक होकर हमको काम करने की ज़रूरत है। मैं फिर किसी मौके पर अपनी बात रखूँगा। ये जो मुझे 2 मिनट बात करने का मौका दिया गया, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों के सामने मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों का जो भी मोमेंट होगा इंशाअल्लाह मजीद उसमें हर कदम पर ಇವತ್ತು ಈ ದಿನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸಂದಿಗ್ಧ ದಿನ. ಬೆಳಗಾವಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಜಾರಿ ತರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾಬು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗಲೇ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನ ಜುಲ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮತಾಂತರ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಜಯಕಾಂತ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು 3 ಜನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟು 12 ಜನ ಒಂದು ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ, ಖಜಾಂಚಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲಿಸಿ ನಮಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್, 5:15ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾರೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ನೀವು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ಜೈ ಭಾರತ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಅದಾನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ. ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಚಾಲುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಚಾಲುವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ NRC ಮತ್ತು CAA ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ NRC ಮತ್ತು CAA ಕೂಡ ಮುಸ್ಲಿಮರ ವಿರೋಧಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಂವಿಧಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ? ಹೌದು, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ, ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾನು ಕ್ರೈಸ್ತ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾನೂನು ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ರೆ 6 ವರ್ಷ ಅವರು ಮತ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ 6 ವರ್ಷ ವೋಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯತ್ನಾಳ್ ಅಂತವನು ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿ ಬೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತವನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ
ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೆಲಸ. ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ದೇಶದ್ರೋಹ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಿಎಎ ಎನ್ಆರ್ಸಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾಹೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ, ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು 6ನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತೇ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಬಿಟ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ದಲಿತರು ಅಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೇ ಇವರು ಮಸೀದಿನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹುನ್ನಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ತುಂಬಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಬೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿ ಒಂದೇ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕವನ ಬರೆದಿದ್ರು. ನಾವು ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಾಬು ಸಾಹೇಬರ ಜೊತೆಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಚರ್ಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ್ ಬಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ದಲಿತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಮರಣಾಂತರ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಬಜರಂಗಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಗುಂಡಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಅರಿವು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಟ್ಟ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರು ಸಮಾನತೆ ಅವರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಿಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಖ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸಹಿಸಬೇಕು.